Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bambang Servis Pon ya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pekerjaan kita yang kita kerjakan dari tadi pagi juga. Kita lanjutkan tutorial servisnya ya. Dan Ipo Y12 kerusakan cas. Pertama-tama kita dulu saudara. Baru kemudian dibuka baut bagian belakang. Nah, ini kerusakan cas saudara ya. Ini sepertinya sudah diperbaiki sama orang lebih dahulu ini. Lihat dari bekas solderannya. Tapi sayangnya caranya kurang pas karena kakinya itu dipotong semuanya. Kita menggunakan blower selanjutnya untuk membuka, melepas penutup bagian atas, besi bagian atas di konektor cas. Seperti ini. Baru dirapikan. Baru dirapikan. Di sini terlihat saudara ada berapa kaki yang sudah tidak ada ya. 1, 2 kaki ya.
sudah tidak ada di sini karena sudah rusak. Memang ini sudah rusak kakinya, untuk kaki konektornya ya. Sekarang kita tawari pemiliknya. Dek, naik situ nomor soder ande narak dua untuk naik bentik ke kena komplit no. EP nabe ya. Ara EP ini bro. Oh, ada. Oh iya. Membeli pulsa kan. Mas adaptor sebelum lain. Nggak usah ke jalan raya, itu motor. Nah, kaki di kiri kanannya jangan dihilangkan semuanya, saudara. Jangan dihilangkan semuanya ya. Secukupnya saja sesuai dengan lubang yang ada pada pinggir. Kalau ini dihilangkan semua, saudara. Nah, tidak ada kiri kanan. Nah, sementara yang benar itu seperti ini, saudara. Nah, kakinya itu disesuaikan dengan lubang, disisakan itu ya. Biar ada tempat pegangan konektornya bagian kiri dan kanannya pada PCB. Kaki konektor di kiri dan kanannya disolder, saudara ya, biar kuat, tidak mudah copot seperti yang ini yang kita ganti ini. Untuk itu disisakan kakinya, saudara, ke bagian kiri dan kanan. الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه. Setelah itu ditambahkan timah bagian min plus, ditambahin ya. Biar tidak mudah copot. Setelah itu dibersihkan, saudara. Dibersihkan sebersih-bersihnya bekas luk tadi ya. اللهم ارفع كل اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين والمردة من الشياطين
اللهم من آذى عبادك اللهم من آذى عبادك بسوء أو بحاسد Kemudian dipasang pada HP-nya lalu dites. اللهم إنا نعوذ بك من شره اللهم إنا نعوذ بك من شره اللهم أعذ المسلمين من شر الحسد اللهم أعذ المسلمين من شر السحرة اللهم أعذ المسلمين من كل حاسد وساحر ومشعوذ وكاهن اللهم أعذ عبادك المؤمنين اللهم أعذ عبادك من السحرة Ngecas saudara. Sudah ngecas ya. Sudah ngecas. Sudah ngecas. يا الله أبطل سحرهم يا الله أبطل سحرهم يا الله أبطل سحرهم يا رحمن أبطل سحرهم يا رحمن Baru dibawa kembali. يا رحيم أبطل سحرهم يا رحيم أبطل سحرهم اللهم أبطل سحرهم اللهم أبطل سحرهم اللهم أبطل سحرهم اللهم شاف مرضى المسلمين اللهم اشرح صدورهم اللهم اشرح صدورهم اللهم عاف مبتلاهم اللهم عاف مبتلاهم يا رحمن يا رحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما Setelah dibaut, baru dipasangkan segel kalau punya segel saudara. ربنا إنك من Untuk mengetahui apakah ini belum dibuka atau tidak. Kalau ada keluhan yang serupa lagi. Jadi biar terhitung masuk garansi atau gimana tidak atau bergaransi, itu terlihat dari tutup segel nanti ya, karena di segel itu ada tanggal, bulan dan tahun. Jadi kita tahu garansinya sampai kapan. Kita tahu garansinya sampai kapan, dan kita tahu juga kita sudah menyervisnya kapan. Kembali slot SIM, lalu konektornya ini, tasnya itu ditempel saudara ya, ditempel di depan LCD supaya pemiliknya tahu bahwa yang diganti itu seperti ini. Tapi ini sepertinya orang baru belajar ini ya, yang sudah masangkan dia ya. Karena dipotong semua kakinya kiri kanan. Pasangan apa pena 100 itu arah LCD na kan na bau. Ini P27 saudara sudah datang tadi, LCD nya juga, yang lain tetap sama ya, tetap sama, tidak bisa digeser. Jadi kita putuskan untuk kita kembalikan kepada pemilik. كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا تحرمنا أنفسنا وما ما كسبت علينا من قدر ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا Ini sudah 2 LCD kita coba ya, tetap layar sentuhnya itu tidak mau kegores, sama seperti kemarin malam, LCD yang kita coba kemarin malam. إن الله سيبطل قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا Kalau yang OLED قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله kemungkinan mau saudara kalau yang OLED, tapi pemiliknya tidak berani karena harganya. Karena salesnya tadi kita tanya berapa harganya yang OLED, ini LCD P27 ini yang 5G, yang OLED harganya 700-an. إن الله لا يصلح عمل المفسدين قال موسى تقول أن جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون 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 قال موسى ما جئتم به سحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن السلام يا من Samsung A536B ini yang semalam kita bongkar saudara ya, yang semalam kita bongkar. Kembali lagi dia ke sini. Semalam sudah kita bongkar, tapi karena LCD nggak ada juga LCD semalam, tuh pemiliknya ambil HP-nya. Oh, tadi pagi diantar ke sini lagi. Tadi pagi diantar ke sini. Baik. Cara pengetesan yang tipe ini saudara seperti ini ya. Nah, Mulai na na deh. Mulai. Oh, bisa.
Telim kan kena terganti masih. Kan kena terganti masih. Mentelim ya bareng. Ya, mentelim ya kan kena terbuka masih. Baik, saudara. Baterai kita copot dulu bagian baterai, atau bisa juga tanpa kita copot, kita kasih وناداك زكريا قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبت له ووهبت له kita kasih 2 jari kalau memang ada baterainya ya. اللهم انزل عافية على مرضى المسلمين انزل عافية على مرضى المسلمين Kita coba Dari cas. Al-Haq sampai Asyam. Tarik sana Al-Haq. Selain lagi di sana Adil. Ini sudah ngecas sudah. Yantu Hanif. اللهم Kayaknya أبطل sudah كل ngecas. اللهم أبطل كل سن اللهم أبطل كل سن اللهم Saya coba copot baterai aja. اللهم ارفع الضر عن المضرورين والعين عن المعيونين والحسد عن المحسودين والشر عن المسحورين يا الله يا الله اللهم ارفع السحر عن المسحورين أبطل سحرهم يا الله أبطل سحرهم يا الله أبطل سحرهم يا الله أبطل سحرهم Ini LCD-nya merek LF saudara. اللهم ارفع الحسد عن المحسودين LF Live Futur ya. عافهم يا Yang datang tadi ini merek LF. يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله Kita pastikan konektornya benar-benar terpasang saudara dengan baik. Lalu kita coba cas saja dulu dengan digigit. Jadi tetap tidak nampil saudara ya. Tetap dia tidak nampil. ويجركم من عذاب أليم من عذاب
ونجركم من عذاب أليم Tetap tidak nampil, HP-nya sudah hidup sudah. HP-nya sudah hidup, tetap tidak nampil. Kemungkinan LCD-nya ya وليس له tidak nampil. Sekarang kita coba lagi sekali. Jadi jangan langsung dilem saudara ya, jangan langsung dipasang, main lem aja di depan. Contohnya LCD yang baru juga nggak mau nampil, jadi ngebuka lagi. Jadi dites dulu saudara, seperti ini tesnya. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم من أقطار السماوات والأرض Ya, HP-nya sudah hidup, tapi tetap tidak mau nampil saudara. Udah, tetap tidak nampil deh, retur dulu deh. LCD-nya diretur dulu, kita pastikan bahwa ini benar-benar setelah kita coba beberapa LCD ya, baru kita pastikan bahwa ini baru pekerjaan mesin ya bisa. Setelah dicoba 2 LCD, tapi ini baru satu LCD ya, karena yang datang tadi cuma satu LCD. Baik, yang ini kita bungkus saudara. Yang ini kita bungkus. Wah, baik ngecas ini. Cas Y12 50. C75 Realme C75 ya. Ini LCD-nya sudah dilepas ya. Nah, copot C75. Oke. Kita tes lagi ya. Kita tes lagi. Tes lagi sebelum dilem. Kita pastikan benar-benar bagus. Ya, nampil. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر Hari Jumat, hari di mana orang biasa jarang keluar rumah ya, karena berhubung dengan waktu melaksanakan sholat Jumat pada siang hari tadi. Banyak aktivitas di rumah biasa ya. Sekarang kita tes saudara. Kita tes sos darurat. Kita tes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bintang 0 pagar. Sudah normal semuanya.
شر normal. الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر يقولون إنه Lalu dibersihkan saudara ya. Jadi biar LCD tidak terlalu tinggi ke atas, itu ini gabusnya juga dibersihkan ya, yang ada nempel pada frame, biar tidak terlalu tinggi LCD-nya menonjol ke atas. Itu yang menyebabkan LCD cepat pecah saudara, kalau jatuh. Kalau LCD-nya terlalu menonjol ke permukaan. Kemudian dilem ya dengan rata saudara, biar tidak memerlukan pengkaretan lagi. Kalau lemnya sudah rata ya, tidak memerlukan pengkaretan lagi. Jadi biasanya memerlukan pengkaretan itu karena lemnya itu kurang rata. Jadi duduknya LCD pada frame itu kurang merata ya, kurang merata. Kemudian pada LCD biasanya ada penutup di bagian kamera seperti ini saudara. Ini yang membuat buram kamera kalau tidak dicopot sebelum dipasang pada saat pemasangan. Nah ini dicopot ya, dicopot saudara. Kenapa dicopot? Apa-apa yang bisa dicopot ini karena ini sudah ada pelindung ya. Itu bagian daripada lapis LCD ya, untuk bagian belakang dicopot untuk mengurangi tinggi LCD ya, tinggian LCD. Walaupun itu cuma beberapa mili saja, tapi cukuplah untuk menambah ketinggian LCD ke permukaan seperti ini. Nah, kalau dicopot semuanya seperti ini saudara, kemudian dilem rata, itu seperti ini saudara. Jadi baru digosok sedikit saja itu sudah rata, karena lemnya rata, kemudian LCD-nya agak masuk ya, seperti itu saudara. Fungsi menggosok pinggir LCD setelah dilem, kemudian setelah dipasang seperti ini, untuk menghilangkan sisa-sisa lem ya, sisa-sisa lem yang keluar. Nah, seperti ini dia saudara, seperti aslinya. Dilihat dari samping juga, seperti aslinya ya. Nah, karena rata saudara, lemnya rata, petunjuknya rata, jadi tidak perlu pengkaretan lagi. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Kemudian maknya dipasang saudara ya. Maknya dipasang seperti ini. Bukan nasi, nasi hitam itu ya. يا ودود Untuk nasi يا hitam. كريم يا عزيز Kemudian slot seatnya
dipasang يا حميد يا رحمن السماوات والأرض pada ورحمن أنزل HP-nya. عافيتك على مرضى seperti ini. المسلمين Jangan lupa bias slot SIM saudara ya. Biasa itu yang sering lupa kita. Karena dia bagian kecil yang اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم عاف كل مبتلى اللهم عاف كل مبتلى اللهم فك كل سحر اللهم فك كل سحر اللهم فك كل سحر اللهم أبطل سحر السحرة اللهم أبطل سحرهم ini tadi pagi masuk saudara ini. اللهم أبطل سحرهم اللهم أبطل سحرهم يا الله. Karena tadi pagi kita kerja juga ya. Tapi tidak saya live-kan saudara. Masih rekaman CCTV ada. Ini kan hari Jumat kita berhubung kita pergi Jumat dan nggak sempat kita kirim-kirim video ya. اللهم أبطل سحرهم اللهم ارفع الحسد عن المحسودين اللهم ارفع الحسد عن المحسودين اللهم ارفع الحسد عن المحسودين اللهم عافهم اللهم عافهم اللهم عافهم Kemudian segel tanggal 5 bulan 12 2025. Tinggal berapa hari lagi masuk tanggal 2026. Ini berhubung bautnya kurang satu, baru saya perhatikan bautnya kurang satu. Sini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Nah, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك kemudian نستعين kita bersihkan ini اهدنا الصراط dan kita pasang. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا belakangnya الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام sudah selesai saudara ذلك الكتاب لا pemasangan ريب LCD Realme فيه هدى C75. للمتقين الذين Atas nama يؤمنون Tino. بالغيب ويقيمون الصلاة Harganya 250 di sini saudara, yang merek OG ya. Merek OG. Original grass. Original quality. أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من
Kenapa T-nya? Ya, sudah tegak suara sedang. واتبعوا ما تتلو الشياطين على Samsung ملك سليمان A03. Ya, biasa ini kendala mic ya. الشياطين كفروا 03 core nih, PCB. الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما Ada PCB-nya? يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن Ini mic-nya ya, hendak kedengeran. Itu PCB biasa. Kita gantikan PCB. Karena di PCB itu, di PCB cas itu nempel di situ mic-nya. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق Biasanya itu ولبئس penyebab ما شروا به penggantian ya, penggantian lubang cas. لو كانوا Karena blower panas ya. Tuh. وإلهكم إله واحد لا إله Karena mic-nya di PCB itu saudara tidak bisa kena panas. Kena panas sedikit mati itu saudara. السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما Udah lah, Bang. Jangan kau paksakan diri kau, Bang. Ada guna. Nah, ini mic-nya saudara. Ini mic. Ini mic-nya. Berdekatan dengan konektor cas. Ya. Ini mic-nya. Betul baik naik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا Kita cari PCB-nya ولا saudara. نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده Ini harus diganti komplit ini, Pak Daeng. Harus ganti komplit ini. Mau besok? Ya, ini casnya yang semalam dan yang sekarang ini. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Dia harus komplit sama giniannya.
kan? Jadi harganya ini kan 125. Uangnya kemarin sudah ganti 50. Ya, berarti sisa berapa yang banyak? Sisa له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ya. Oh, يعلم bawa ما dulu بين HP-nya, besok أيديهم bawa sini ya. Ada nomor HP-nya. Biar nanti kalau datang alatnya saya hubungi. إلا بما Ya. شاء Tulis nomor HP nanti. كرسيه السماوات Ini kebetulan habis saudara ولا A03 core ya, يؤوده وهو PCB-nya. Saya ada apa? Di situ di HP. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض Bisa pakai handset. من ذا الذي يشفع Ya, handset pakai dulu sementara. Besok kesini insya Allah ada. يعلم Bisa ما kita beli. بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من Iya. الشيطان Itu biasa penyebab panas dari blower yang membuat dia mati mic-nya itu. Makanya kita di sini sering kita saranin yang ganti-ganti cas yang mic-nya itu dekat konektor cas itu kita saranin dia ganti PCB gitu. Karena resikonya yaitu kerja 2 kali. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض A06 Samsung A06 ya. Samsung A06 LCD. بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Ya, bisa. Bisa Pak ya? Bisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Pakai handset sementara, besok kita gantikan salah. Besok diganti PCB-nya komplit. Jadi tinggal bayar sisanya aja besok. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان
besok dah dibawa. Besok dah. Oke. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه Perlu. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ Sambil ngopi, بالله saudara. من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو Merah. والملائكة Telepon aja. والعلم Sudah jadi kan? قائما Yang sudah jadi HP-nya itu telepon dia. Biar tidak banyak ngandak di sini. Di sini yang sudah jadi, saudara hampir 50-an ya itu di depan. HP di etalase yang sudah jadi yang belum ditebus ya. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Saya heran juga kalau أعوذ بالله من buat yang malas-malas nebus ini ya. Kenapa diservis HP-nya kalau nggak mau ditebus gitu? إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض Kalau nyervis pingin cepat jadi, tapi kalau sudah jadi nggak mau ditebus. على العرش Itu yang saya herankan juga. النهار يطلبه حثيثا ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه Pak, nyervis, Pak. والشمس والقمر Kapan mau diambil? والنجوم مسخرات Sekarang بأمره katanya. Nggak mau nanti. Berhubung ala kosong ini insya Allah nanti jadi. Oh iya. Udah jadi nanti nggak ditebus-tebus. Pak, nyervis Pak. Kapan mau diambil? Besok. Udah jadi. Minggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Udah ditebus-tebus. Apa dijadikan servis pon ini dijadikan sebagai tempat titipan barang atau dijadikan tempat menyervis untuk ditebus gitu. Itu yang perlu kita tanyakan sama teman-teman yang nggak mau nebus HP-nya. Besok-besok aja saya kasih tarif besok. Kalau nitip barang di sini Mbak seminggu sekian puluh ribu. Selamat jadinya di tempat parkir ya. Parkir 2 jam bayar 2.000. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين
ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما Dipanasin dulu, صنعوا Bang. كيد ساحر Panasin dulu saudara. Kita nyantai dulu merokok dulu. Jadi mic itu biasa ya saudara mati akibat blower saudara ya. Akibat blower. Makanya untuk teman-teman biasa saya saranin itu untuk ganti PCB ya. Yang kerusakan casnya saya saranin untuk ganti PCB. Karena resikonya seperti itu saudara. Jangan sampai kerja 2 kali. Karena lubang cas itu nggak bisa dibuka kalau masih ori itu ya, lubang cas masih ori, masih bawaan dari pabriknya itu nggak bisa buka dengan solder saudara. Jadi harus bukanya dengan ini, dengan blower. Harus bukanya dengan blower. Nggak bisa dibuka dengan ini, dengan solder. Harus bukanya dengan blower. Nah, panas dari blower itu yang mengenai mic kemudian mati. Dan itu memang sudah lazim ya. Tidak mungkin kita tahan panasnya blower ini kita kasih terbatas saja, itu tidak mungkin. Karena dia saking lamanya terlepas konektor casnya dari PCB-nya itu kan panasnya menyebar jadinya. Menyebar ke PCB. Memang yang kita blower PCB ininya aja, konektornya aja, tapi kan saking lamanya kan ini juga ikut panas kan. Sementara mic-nya itu seperti ini saudara, mic ini tidak bisa kena panas sedikit itu mati saudara. Ya pen ini dari Sambelia ini, dari Sambelia, pelanggan Sambelia itu ada pelanggan dari Sambelia, jauh sekali saudara, berapa konter dilewati sampai sini dari Sambelia saudara. Sekat lagi, sekat cas. Lubangnya ya sekat ribu. Sekat ribu lubang cas. Vivo Y12. Vivo Y12 sekat ribu lubang casnya. Ya. Seperti ini konektor cas dari pabrik saudara. Seperti ini ya. Saya jelasin ya. Seperti ini. Ini konektor cas asli dari pabriknya saudara. Atau ada lemnya. Ada lem merah ini, itu dari pabrik. Terkadang warna lemnya hitam, terkadang kuning ya. Itu dari pabrik. Nah, ini konektor yang asli seperti ini sulit sekali lepas saudara. Nggak bisa pakai solder ini untuk melepasnya. Ini harus pakai blower ngelepas konektor cas ini. Ini lama, pakai blower pun itu lama untuk membuka konektor cas seperti ini. Pakai blower pun lama. Nah, saking lamanya di blower itu panas dari blower itu, suhunya itu menyebar ke PCB ini, sehingga sering sekali mengakibatkan matinya mic ini. Matinya mic ya. Matinya mic. Karena mic ini mic digital namanya. Ini rentan sekali dia terhadap panas. Kalau terkena panas dia sering mati mic ini. Begitu ya penjelasan dari saya saudara ya. Kalau ada orang jasa apa? Ya, suena tak betul kawan. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب Ngopi deh. العالمين Ngopi. Ngopi.
Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Terus kayak berlatihnya, Pak. Macam-macam nih. 500 sampai 250. Si kode nilaiin aja deh. Ya. الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون ووقع الحق ما كانوا يحملون Baik saudara, kita lem ya. Jangan lupa lemnya harus rapi ya. Harus rapi dan rata. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما Setelah lemnya rapi dan rata, baru LCD-nya dipasang ya. به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون Jangan lupa ini أعوذ dipasang, بالله benar-benar من dipasang rapi ya. الشيطان الرجيم Benar-benar dipasang rapi saudara. ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى Ya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى kemudian ditutup موسى lagi dengan أن rapi saudara ya, ألق seperti فإذا ini. هي تلقف ما يأفكون
ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين maka dibautin. وألقي السحرة ساجدين قالوا Mencari apa yang tadi? آمنا برب العالمين Dia bau. رب موسى وهارون Hah? Stok ini. Stok ya. Si tipe-tipe barunya LCD ini stok ya. الشيطان الرجيم Samsung A06 C, Realme C75 stok ya. Nah, sudah ada penambahan unit ya. Ada penambahan unit spare part. Banyak HP-HP baru keluar sekarang, saudara. Tipe-tipe baru termasuk seperti ini ya. Ini HP baru ini, saudara. Jadi yang baru-baru itu ya, kita usahakan untuk kita stok spare partnya di servis pon ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Kemudian بسم kita lem ya. الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل Namanya جانب Haikal LCD Samsung A06 إلا من خطف الخطفة فأتبعه 190 saudara. 190 yang merek OG ya, original quality. Original quality yang merek OG ya, original quality. Ini yang lazim ya, yang lazim dipasang di mana-mana juga di counter-counter lain ya. Ini yang merek OG biasa laris ya. Karena harganya terjangkau biasa. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق يا قومنا Baik saudara, ini
situasi di servis pon ya. Ini motor saya, motor tua. Situasi di servis pon. Kalau Facebook saya yang dulu itu saudara, biasa saya nyoting seperti ini saudara. Nah, biasa saya nyoting seperti ini. Di Facebook saya yang dulu ya, di Abu Humairah yang dulu itu biasa saya nyoting seperti ini. Jadi HP-nya saya pakaikan stang ya, saya shooting seperti ini biasa. Itu menghadap depan biasa live saya itu. Kita berbincang-bincang saudara ya. Kita menggunakan kamera depan. Kita menggunakan kamera depannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها. Begitulah saudara ya, tutorial kita nyerpis dari tadi ya. Begitu cara-cara kita nyerpis saudara. Jadi cara-cara kita nyerpis ini kelihatannya simpel saudara. Mudah sekali caranya. Sebenarnya kelihatannya. Tapi walaupun mudah seperti itu saudara, pernah juga kakak saya ya, Kak Emong ya, yang gondrong itu, yang panjang rambutnya itu kakak saya. Kalau saya kan ini sudah saya potong kemarin yang gondrongnya ya, itu kakak saya masih gondrong sampai sekarang tuh Kak Emo itu ya. Pernah saya suruh dia pegang solder saudara untuk nyoder di sini. Tangannya itu kalau nyoder gini, dia gemeteran gini. Sudah ndak bisa, sudah jadi tukang servis saya bilang. Jadi kelihatannya mudah saudara, tapi ternyata terkadang bawaan dari diri kita masing-masing itu yang membuat dia menjadi sulit. Ini aktivitas di depannya ya saudara ya. Aktivitas di depan servis pon. Di bagian depan. Kalau saya ini kan ada lemari ini. Ada lemari barang ini. Jadi di depan saya ini ada lemari barang. Jadi kalau saya lagi nyervis begini, jadi tidak kelihatan dari depan. Nah, cuman kelihatan punggung saya saja. Karena ada lemari ini saudara. Nah, ini lemari ini. Lemari hadap depan. Ya, jadi kalau kita geser seperti ini, baru kelihatan aktivitas di depannya ya. Di depan konter saya itu ramai sekali saudara. Itu aktivitasnya di depan saya. Tapi kalau di sini ya kita lihat seperti ini, ya kelihatan biasa-biasa saja saudara. Itu banyak orang nebus itu, orang nebus beli spare part, beli aksesoris. Kita di sini di servis pon juga saudara melayani teman-teman yang nyervis yang beli spare part ya. Yang beli spare part juga, yang nyari spare part, kebetulan nyari spare part juga kita layani saudara di sini di servis pon.
Jadi ada teman-teman yang nyervis itu juga terkadang beli di sini spare part seperti LCD, ya, on off, fleksibel, kemudian PCB ya dan lain sebagainya. Beli di sini terkadang saudara, beli di servis pun. Kita layani semua di sini saudara. Tidak ada kita tolak di sini. Baik saudara, sebentar kita lanjutkan lagi live-nya ya. Berhubung saya lagi mau ke kamar besar ya, mau buang air besar. Sebentar ya, kita cukupkan dulu sampai di sini, nanti kita sambung lagi saudara. Mudah-mudahan tutorial saya nyervis dari tadi yang saya bagikan lewat live ini bermanfaat buat kita semua. Dengan saya Muhammad Bambang Haryanto, servis pon depan lapangan umum Labuan Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.